যদি বাঘর হয়ে যাব তোমাকে তোমার লিপস্টিক খরচা মতে মোর পান খরচা মিলিব সতরে মিলিব মো বিদ্যালয় হেলে মো যাহা কইবি তুমি যাইকিরি সিয়া কইব ঠিক আছে আগে রুহ মো পান খন্ডে খাইদেবি তারপরে ভাষা বাহা না সেটা ভিতরিয়া জিনিস খাও তুমি হাত তো মারদেব না আরম্ভ করছি ধ্যানরে শুনি ঠিক আছে হ্যাঁ আরে তোমার চেহারা ঝুলি গলান আচ্ছা আরে তোমার চেহারা ঝুলি গলান এ ধন লগেইছ কে মোহনে আরে বুহেন কি সতে গোড় কারো জানি কথা পদে গো যাও নো মানে আরে বুহেন কি সতে গোড় কারো জানি আরে কথা পদে গো যাও নো মানে পয়সা বড়িছে থিপি পড়ুছে পয়সা বড়িছে থিপি পড়ুছে পয়সা বড়িছে থিপি পড়ুছে তাকে টিকে আসলো নে কোন এমিতি আসি ঝাম্পি যাউছলো হ্যাঁ মো কোন করবি যে মো গোড়টা খসি গলা তো গোড়া খসি গলা এ বয়সর যদি গোড় খসুছি বুড়ি হয়ে গেলে কোউ জায়গায় যাকরি পশি ଯିବୁ এ বড়া আরে বুহেন কি সাথে গোল কারো জানি কথা বলে গো যাও না মানে আরে বুহেন কি সাথে গোল কারো জানি আরে কথা বলে গো যাও না মানি কথাটা বুঝি পারছ তো হ্যাঁ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি কোন হেলা মো আরে রাতি সারা হেলে মুতি ভগবান কেবে সরা যদি গুড় সখাইতে সামনে পড়ে পাঠাবে পছাড়ে খাই মাইছা বলিয়া বা না মোর তো ভাষা খারাপ গলা এ ধন সে ভুলবালি তারপরে কোন হেলা ভুলবালি গলা দিছ তারপর কোন না কইবি হ্যাঁ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি এই গলে ন পাগল এই গলে ন রে এ পাগল আয় গো এই গলে ন রে পাগল সেরে তাকর তুমি হে বমর সেরে তাকর তুমি হে বমর চুপা সঙ্গে নে মিহিনে আরে রেহের বতা গো সুদৃশ সজনী আঠরি একি তারি চেরনি রেহের বতা গো সুদৃশ সজনী আঠরি একি তারি চেরনি
रास्ता रे मु परिश्रा कर देछि कौन करिछो रास्ता रे मु परिश्रा कर ए ना रास्ता को मु परिष्कार कर देछि रात जब को बुझे कि तुम कथा रे रेडी एबे तुमे गाड़ी जेता मोड़ी मारुछि मोड़ी की चालो बाटरे गोड़ की पोड़ की मुरो की सर कटकड़ाऊ नहीं रात जब को बुझे कि तुम कथा से रेडी पचारी ए समका अरे जट जा कहउछि से कथाटा कोन सत माने चट मुछ जो बुझिले हां माने मुना तांका कथा रे राजी मारण चापुली जा हा रे नाचो जेमितिया नाचो माई कुत्ती दौड़ी दबो ए जट आगे अरे मो एते बुझैला पर जमा दे बुझिली तोरी कथा हो कहिले अबे की मंत्र जानि छु आपण छाए फुट अप कर देछि कथा ए समका अरे थरुटे खाली कहि दियो महाराज अरे थरुटे खाली कहि दियो मो तुमको भलो पाई बोली अरे कोह समका हां अरे कोह ना अरे काई लाज करू छो हां सादरी देखु जे हां तमे एते भले बोली मु जम्मा जानि मो जमारू खराब न समका अरे मो भी गोटाय मनीष मोर भी मन अछि मोर भी हृदय अछि विराट बड़ हुर्द अछि जेमिति कि से हुर्द रे सकाळे पिला माने जाई कि बेड बॉल खेलुछन हुर्द ना कोब अरे कोह ना मते जे समटी जट मु सब बुझे हां से समट मु मते तमको भला पाए दीटा अक्षर बाकी रह गला दीटा अक्षर अरे कोह ना दीटा अक्षर बाकी रह गला पाए मने पकाई दउ छ पाए माने भला अरे कोह ना पाए मारण ए चट की भाग्य मोर रे से तो भल पाइबी बोली कर कहिले तुमे एमि काई की छाती होछो केमिति छाती हेबी एते दिन परे जौ दिन ठर जमा देखिले से दिन ठर एक तरफा भल पाउथली आज किंतु आमे उभय को भल पाउछ अब केमिति छाती हेबी सेति पाई छाती हे करी तो गोटाई अंग चली जाई ठीक अछि तारे आसो सबका अरे तुम्हें भल पाउछ मो भल पाउछि लाज करिवारे कोन अछि ए सबका मोर विशाल बहुबंधन रे तुमको छत्ती देबा पई जाउछि अरे आसो ना मु मते तमको के स्पर्श करबा पाए अनेक समय ला अपेक्षा करि रहि अरे आसो सबका आओ तो लाज करूछ ना कोन हां अरे भल पाउछ तुम्हें मो भल पाउछ लाज करिवारे कोन अछि आसो और ने पाखको आसो सबका अरे आसो ना ए जटा चल अरे चल आगे मुटी के देखंती निरोल आकाश ए निरोल आकाशर नीलो छाई तले केवल तबे आओ मो आओ तुमे सती आसो सबका काई बिलो करू छ ठीक है रे ए सबका अरे आसो ना और ठीक बात को आसो सबका ए सबका काई राज करू छ सबका अरे आसो ना मु तो कथा राजे जेबे ना जमारे नो अरे तू जमारे जरा गोटे सामान्य सेनापति आ एमिति कि माने आम कर चाकर कले बच्च अतृप्ति हेबनी आ मु कहबी तते अरे तू होछ से आम कर ओइटा किया कुकुर सबका मन रख अबे तू जदि मोर न हेबू कहारी हबा पाई देबिनी जमारे नो तू केवल मोर और कहलो ओइठा क्या कुकुर अरे हां नहीं वो ओइठा क्या कुकुर अरे तू होछ से आम कर ए जटो आगे ओइठा खाइछु आगे ओइठा खाइछु ना खाइछु बे मो विद्या खाइ ए भलो के मने पका ओइठा खाइछु ना अबे पचार आकु एठारे जते जन अछत समस्त को पचार एमिति पिठा समस्त गोटाए ओइठा खिया मते कहिले बाहरिया लोक के कहबो पिटरू छाळ उठा अबे के पिटिबो हां अबे पचार समस्त ओइठा खाइछु ना मु खाइ नै पचारी भूज ए भाइना सतर तुम ओइठा खाइछ ओइठा ना के खाइबे से अपरिष्कार दिजो के खाइबे अबे खिरो ओइठा निरो ओइठा
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା। କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହବ? ସେଇଟା ତ ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଅଇଁଠା ହେଲା କେତେବେଳେ? ଏବେ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରି ଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷୀର କଣ ମିଠା ନୁହେଁ? ହଁ ମିଠା ହଁ ହଁ। ଏବେ ନୀର ମାନେ ପାଣି। ସେଇଟା ତ ନଲକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପକାଳନ୍ତେ କଣ ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି? ଅଇଁଠା ଅଇଁଠା ଅଇଁଠା। ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ସେଇଟା କଣ ମିଠା ନୁହେଁ? ଭରପୁର ମିଠା। କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନୀର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା। ଏଇନେ ମୁଁ ଶଳାରେ ଖାଇବେ ରାଜା ଘର ଅଇଁଠା କୁକୁର। ଆପଣ କୁକୁର? ହଁ ହାଁ? ଇଏ କହୁଛି ଆପଣ କୁକୁର? ମୋ ଶଳାଟା ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ଓ wow 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 କଲିଆ କଲିଆ ଓ wow 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 କଲିଆ। এই দেখ এ কুকুরটা পাগল হয়ে যাইছে পাগল। আর কুকুরটা পাগল হলে কଣ করে জানিছু? তো ভলি এবেতে সুন্দরী ঝিও মানଙ୍କର কঞ্চা মাংস ছড়ি ছড়ি খাই যায়। হ্যালো হুড়াহুড়ি পকাইবা